نامت أعيني يوما، نامت والحنين نما، راحت تحتويني رؤياك يا رسول الله. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. عانق طيفه قلبي، ذابت في يديه يدي، نادته عيوني وبهاه لامس القلب. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. حوضه كوثر وروى، شربة لدوايا، ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا، أنت لي بلسم وشفاء. ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا، أنت لي بلسم وشفاء. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. يا رب أنا محتاجك، محتاج لقلبي حياة، انظر لي نظرة مدد بجاه رسول الله. يا رب أنا محتاجك، محتاج لقلبي حياة، انظر لي نظرة مدد بجاه رسول الله. بذكركم في صلواتي 5 مرات في اليوم، والمسنود بيكم حتى إن كان واقع بيقوم. بذكركم في صلواتي 5 مرات في اليوم، والمسنود بيكم حتى إن كان واقع بيقوم.
وارجع انا ندمان، بغلط عشان انسان وارجع انا ندمان، الاقيك في كل مكان فتح لي باب الرجوع. بذكركم في صلواتي 5 مرات في اليوم، والمسنود بيكم حتى إن كان واقع بيقوم. بذكركم في صلواتي 5 مرات في اليوم، والمسنود بيكم حتى إن كان واقع بيقوم. يا رب أنا محتاجك، محتاج لقلبي حياة، انظر لي نظرة مدد بجاه رسول الله. يا رب أنا محتاجك، محتاج لقلبي حياة، انظر لي نظرة مدد بجاه رسول الله. يا رب أنا محتاجك، محتاج لقلبي حياة، انظر لي نظرة مدد بجاه رسول الله. بذكركم في صلواتي 5 مرات في اليوم، والمسنود بيكم حتى إن كان واقع بيقوم. بذكركم في صلواتي 5 مرات في اليوم، والمسنود بيكم حتى إن كان واقع بيقوم. بغلط عشان إنسان وارجع أنا ندمان، بغلط عشان إنسان وارجع أنا ندمان، ألاقيك في كل مكان فتح لي باب الرجوع. بذكركم في اللهم استجابيك تسليما تسليما ومهابة اللهم تقبلنا بجميل هداك أعنا يا ذا الأسماء الحسنى الطف ربي بهذا القلب لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا نحسن بك ربي الظن فاستخدمنا لك يا رب استخدمنا لك يا رب هل من سائل فأعطيه يسألنا الله سبحانه
جل في علاه سبحان الله. نسألك هدانا فاقبل مولانا يا من تسمعنا وترانا استخدمنا لك يا رب استخدمنا لك يا رب. اللهم تقبلنا بجميل هداك أعنا يا ذا الأسماء الحسنى والطف رب بهذا القلب. لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا نحسن بك رب الظن فاستخدمنا لك يا رب استخدمنا لك يا رب. تممت دعائي لك ربي قائلا آمين. لا ريب أنك الواحد يا مجيبي لا سواك يعين قلتها بيقين. نسألك هدانا فاقبل مولانا يا من تسمعنا وترانا استخدمنا لك يا رب استخدمنا لك يا رب. اللهم تقبلنا بجميل هداك أعنا يا ذا dengan kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita berada persis di muka daripada satu kita Jabal Kaful gunung yang pernah sejarah, yaitu Gunung Jabal Sur yang di depan kita di situ. Salawat dan salam bagi junjungan Nabi kita Muhammad SAW dengan keluarganya dan sahabatnya dan orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah. Di mana yang namanya ini Jabal Sur, Gunung Sur bahasa kitanya, ada punya sejarah yang sangat adalah mulia bagi junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Karena di tempat inilah tempat bersembunyinya Nabi kita SAW di waktu berhijrah ke kota Madinah. Dengan sangatnya kita orang kafir Quraisy, mereka akan membunuh akan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi kita di malam dikepung di rumah Sidin itu. Sidin keluar pada rumah dan dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar menuju ke tempat kita ini, tempat dinamakan dengan Gunung Sur ataupun Jabal Sur, dan di dalam sini ada kita guanya Gua Sur. Alhamdulillah Nabi kita naik ke tempat ini dan berada di tempat ini kurang lebih kita 4 malaman. Begitulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan judul payah kita mengemban daripada ini agama yang mulia. Jadi dengan ini menyelamatkan agama yang mulia ini buat kita umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, demi untuk kebahagiaan kita separatan. Jadi payah yang begitu disandang oleh Nabi kita. Begitu keadaan jauh dari kita dengan pembunuhan, naik Nabi kita di tempat di atas ini juga mendaki kita ini kurang lebih, kalau kita saat ini kita naik kurang lebih setengah 2 jam. Jadi kita penuh upaya Rasulullah. Naiklah Nabi kita di sini 4 malam di sini. Itulah kita Rasulullah, demi kecintaannya Rasulullah kepada kita separatan umatnya ini, demi umatnya kita senjata mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Maka dari itu kita separatan berada di sini tidak lain adalah kita bersyukur, sangat berterima kasih kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu kita Nabi kita banyak etikat yang mulia. Separatan kita ucap Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah akan etikat perkataan kami ini sepanjang hidup kami sampai mati kami nanti ya Allah. Matikanlah kami dengan membuat kalimat yang mulia ini ya Allah. Masukkan kami dan kubur dengan membawa kalimat ini, dan dibangkit dari kubur dan dihalau kepada mahsyar dengan membawa kalimat yang mulia ini ya Allah.
di mana di hari kiamat yang tidak berguna anak dan harta mereka adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau memudahkan datang ke tempat yang mulia ini, ya Allah, mudahkanlah pula ya Allah kesekalian keluarga kami, abah mama kami ya Allah, dan sanak kami seberatan ya Allah, anak-anak kami semuanya ya Allah, dan orang-orang yang minta doakan kepada kami ya Allah, mudahkan mereka untuk datang ke tempat mulia ini berkat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أنا ماني فياش واش عليا مني، نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. أنا مالي فيهاش واش عليا مني، نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. الله 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 صلوا على رسول الله. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع، وارضى بقضاء الله إنك لله رجاء. ماذا في علم الله الخير في الواقع، واقنع بالشيء بلاش من يقنع يستغني. الله 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 ولا ما في قلبي غير الله. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. نوصيك بتقوى الله في سرك والإعلان، واعلم بأن الله حاضر في كل مكان. وإذا ينفعك الله ليس يضرك إنسان. لا التعب الكل علاش أقل شيء يغنيه. Di antara saya pernah Syekh Haji Mauri Sidin pernah membawa kami ke tempat ini, insya Allah aja Sidin. Di mana di tempat ini ada batu kanal di sini atau batu besar Sidin. Di sinilah hukumnya Nabi, hukumnya Rasul SAW waktu berhaji hajatul wada. Kalau diperhitungkan insya Allah dari sini sampai Sidin ke tepi gunung, kaki gunung situ kurang lebih 86 kaki. 86 kaki. Nah, mudah-mudahan di tempat kita berada di sini, mudah-mudahan kita pas di tempatnya wukufnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tidak lain bagi kita, mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini sebagaimana adalah hari Arafah, tapi hari yang sangat kita bermustajabnya akan doa orang itu. Tidak lain juga harapan kita, mudah-mudahan kita dapat keberkahan Nabi kita, dan mudah-mudahan hajat dan apapun kita perminta kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة سمولها من العافية حصولها من العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الوقت أطيبه من الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعظمه ومن الرب أنفعه ومن الرزق أوسعه. اللهم كن لنا يا جبار ولا تكن علينا. اللهم اختم لنا بسعادة أجلنا وحقق لنا بزيادة أعمالنا وقرب بالعافية بدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك ومغفرتك مصيرنا ومآلنا واسكب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا معيشة الأبرار وقنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا من النار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستر يا حليم يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله لنا حسنا اجعل هواء. اللهم إنا نعوذ بك أن نموت في طلب الدنيا. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أنا ماني فياش واش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. أنا مالي فيهاش واش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. الله 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 صلوا على رسول الله. اللهم صل عليه اللهم صل عليه. يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله إنك لله رجاء. ماذا في علم الله الخير في الواقع واقنع بالشيء بلاش من يقنع يستغني. الله 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 ولا ما في قلبي غير الله. اللهم صل عليه اللهم صل عليه. Istri Rasul yang pertama. Dan istri Rasul SAW yang demikian adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasul SAW. Karena Rasul SAW mengungkapkan sesuatu ungkapan kalimat. Aku kata Rasulullah mencintai akan Siti Khadijah, dan aku pun mencintai kepada orang yang mencintai akan Siti Khadijah. Jadi saat-saat kita sekarang mau ziarah kepada umat kita Ummul-Mukminin Siti Khadijah adalah sedasar dengan kecintaan kepada umat kita. Mudah-mudahan Assalamualaikum umat mukminin ya umat mukminin.
خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليكم. السلام السلام عليكم يا أمة. السلام عليكم يا نساء العالمين. السلام عليكم شيخنا الشيخ عبد الكريم البنجري. السلام عليك القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله
عليك يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أنا ماني فياش واش عليا مني، نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. أنا مالي فيهاش واش عليا مني، نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. الله 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 صلوا على رسول الله. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع، وارضى بقضاء الله إنك لله رجاء. ماذا في علم الله الخير في الواقع، واقنع بالشيء بلاش من يقنع يستغني. الله 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 ولا ما في قلبي غير الله. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. نوصيك بتقوى الله في سرك والإعلان، واعلم بأن الله حاضر في كل مكان. وإذا ينفعك الله ليس يضرك إنسان. لا التعب الكل علاش أقل الشيء يغنيه. الله 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 صلوا على حبيب الله. اللهم صل عليه وآله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أنا ماني فياش واش عليا مني، نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. أنا مالي فيهاش
واش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. الله 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 صلوا على رسول الله. اللهم صل عليه اللهم صل عليه. ثق بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله إنك لله رجاء. ماذا في علم الله الخير في الواقع واقنع بالشيء بلاش من يقنع يستغني. الله 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 وانا ما في قلبي غير الله. اللهم صل عليه اللهم صل عليه. ليس يضرك إنسان. متع بالكل علاش أقل الشيء يغني. الله 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 صلوا على حبيب الله. اللهم صل عليه وآله. صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. إلا الرحمة فقط. والله عز وجل ما من كافر يعمل حسنة إلا أطعم بها طعمة في الدنيا. طيب حتى لا يكون له في الآخرة خلاق ولا نصيب عند الله سبحانه. وما من مسلم
يعمل حسنة إلا ادخرها الله له في الآخرة أو قدمه له في الدنيا كما قال. ومن رحمة الله بالمسلمين الله عليهم يقولون له ومن شايع عليه بأسا شديدا لأن هذه لا يراد عن قوم الكافرين. سيدنا وصاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، هاجر نبينا المصطفى صلوا عليه، من بعد ما الكفار اتفقوا على قتله. من مكة للمدينة هاجر سيدنا وصاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، هاجر نبينا المصطفى صلوا عليه، من بعد ما الكفار اتفقوا على قتله. هم حصروا بيته قالوا جه أوانه، والليلة دي هينتهي زمانه. فده الإمام علي ولما كانوا عرضنا عنه كرم اللوانه. كان الكفار قاعدين مستنيين ظهوره، مش عارفين ان ربنا هيتم نوره. انزل غشاوة عليهم عمت عليهم، وخرجنا بينا وسطهم ولا حد لمحه. مشيوا وراه لحد الغار وصلوا إليه، كان الحمام والعنكبوت حراس عليه. مشيوا وراه لحد الغار وصلوا إليه، كان الحمام والعنكبوت حراس عليه. خاف الصديق وطمنونا بينا، قالوا ما تخافش علي ربه حفظه. من مكة للمدينة هاجر سيدنا وصاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، هاجر نبينا المصطفى صلوا عليه، من بعد ما الكفار اتفقوا على قتله. من مكة للمدينة هاجر سيدنا وصاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، هاجر نبينا المصطفى صلوا Jamhuri pemandangan awal-awal jalan di sekitar daripada Masjid Haram, sini pemulaan di sini. Karena di sini adalah bila kita sembahyang di tempat ini, yaitu antara rukun Yamani dan rukun Hajar al-Aswad. Nah di situ kita bacaan aja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
wasallam waqina adzabannar. Bila sembahyang menghadap dari arah ini, maka sama orang di kita yang sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Bila sembahyang mengarah di sebelah ini, karena apa? Tadi karena menghadap Baitullah dan juga terhadap juga ke Baitul Maqdis, dua kiblat, jadi kita menghadap sekaligus di sini. Maka itu para imam jumhur atau kita waktu panas sembahyangnya biasanya di arah di sini. Biasanya juga di tarawih musim Ramadan sembahyang mengarah ke sini juga. Sama abah kita dan seluruh ada anak-anak kita semua, keluarga kita semua, mudahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke tempat yang mulia ini. Amin. Amin. Yang berkatnya kita Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya kita saat ini mengucap kembali syahadat yang mulia, seberatan sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, bahkan selamanya dan yang mulia ini sampai mati, dan menjadikan membawa yang mulia ini dan mati, dan dapat membawa surga karena ada masa dan ini dalam ketika yang baik. Sallallahu alaihi wasallam bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala itu maka Sayyidina Umar yang belum masuk Islam lagi, Sayyidina Umar rupanya yang mengangkat tangan, aku kata Sayyidina Umar yang akan membunuh karena Nabi Muhammad SAW. Rupanya ada sebenar-benar kelakuan Sayyidina Umar yang begitu ganas. Memang orang berani, umur kurang lebih 30 sampai 35 tahun aja. Kelatannya kita kekuatannya sangat ganas seperti itu. Setelah demikian, pedang Sayyidina Umar yang selalu terkondus sedang mencari Nabi kita Muhammad SAW. Hingga bertemulah dengan situ seorang Sayyidina Abil Waqqas. Sayyidina Abil Waqqas. Hingga bertemu di situ, dikatakan dengan Sayyidina Abil Waqqas, kemana sampean nak Umar? Kata Sayyidina Umar, aku hendak mencari Muhammad, hendak membunuh Muhammad. Setelah cari demikian, makanya perdebatan antara Sayyidina Abil Waqqas ini dengan Sayyidina Umar. Kalau kamu membunuh Muhammad, nantinya kamu terjadi, tahu kamu, dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dia orang yang sangat menuntut. Nah, kamu kalau berani membunuh Muhammad, kamu akan terjadi dengan perdebatan dengan kita suku daripada Sayyidina Nabi SAW, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Akhirnya apa? Kata Sayyidina Abu Waqqas, kalau Sayyidina ada seseorang Muhammad dia membawakan ajaran yang benar, kenapa kamu marah kepada dia? Tatkala demikian naik lagi darah Sayyidina Umar Sarik. Jadi dia Sayyidina Abu Waqqas, kalau orang mau masuk agama Islam, orang itu yang benar, pendapat kamu apa? Kalau itu agama Islam benar, kayak apa pendapat kamu? Nah, dikala itu langsung dia kembali lagi mengulurkan pedangnya kepada Sayyidina Abu Waqqas, dan dia mengetahui Sayyidina Abu Waqqas sudah masuk agama Islam. Sudah terjadi demikian. Sudah kita pulang terlunus, hendak membunuhlah Sayyidina Abu Waqqas, Sayyidina Abu Waqqas. Jadi Jasidin, ikam tahaka Umar, jangan membunuh aku dulu. Itu dah sanak musuh orang pun sudah masuk Islam. Nah, Sayyidina siapa? Fatimah. Nah, sudah masuk Islam, ya. Mendengar demikian keadaan, Sayyidina Umar kada jadi membunuh Sayyidina Abu Waqqas. Terus sekalinya kemana? Menunti rumah dan Sayyidin Fatimah. Ternyata setelah kita digedor rumah Fatimah, dibuka di dalam sana, yang melaki yang bersembunyi, yang sudah digedor langsung dibuka, langsung mata memukuli orang adik, hingga sampai berdarah luar biasa. Terus akhirnya apa? Nah lagi kada asap melihat ini dihantam bersama, diajak bicara, sudah berpandiran, hai Umar, namun seadanya agama Islam ini benar dan kamu kayak apa kamu? Nah kembali lagi Sayyidina Umar amuk, hingga laki pun ditampar, hingga dipukul, hingga berdarah muka sedini. Nah terjadilah demikian kayak itu. Rupanya perhatian demikian itu pertebaran yang namanya Al-Quran tulisannya hanya di paha atau di kulit.
kulit-kulit binatang ataupun di tulang-tulang. Hingga akhirnya Sayyidina Umar terbuka hatinya, apa yang tulisan ini terjadi? Saya sudah melihat anak mengambil, jadi Jafar Timah dasar Sayyidina Umar, kamu jangan menyentuh itu. Ini adalah kitab suci Al-Quran. Tidak boleh menyentuh ini kecuali orang yang sudah keadaan suci. Rupanya disuruhlah Sayyidina Umar di waktu itu, kalau kamu menyentuh, kamu suruh wudu dulu. Suruh apa? Mandi, wudu dulu. Mau rupanya. Terjadi demikian keadaan. Ya sudah demikian, maka akhirnya Sayyidina Umar mengambil lembaran yang ada tulisan Al-Quran. Rupanya waktu itu terjadi satu kita yang surat Alhamdulillah di saat ini kita berada ini yang dinamakan dengan kita tempat, yaitu rumah daripada Siti Khadijah. Nah jadi orang anak mencari mana rumah Siti Khadijah. Jadi ini pas kita nih, pas dudukan di sini bangna wadah ya. Nah jadi di sini rumah Siti Khadijah, rumah dan ditempati oleh Nabi kita Muhammad SAW, rumah yang lahirnya dari segala anak-anak Rasul SAW. Di tempat yang sangat mulia, yang diawali daripada Masjidil Haram, tempat yang sangat mulia. Kemudian yang kedua ada rumah Siti Khadijah ini. Karena di sini tempatnya turunnya wahyunya Nabi kita Muhammad SAW. Yang sering malaikat Jibril datang membawa wahyu. Nah, jadi kenapa jadi di sini tempat ini bernaik sedikit pada di lain orang Saudi sekarang diomongi disampaikan oleh negara lain bahwa orang Saudi mengandap isi di rumah Siti Khadijah. Bahasa kitanya kada wajar rumah nambaik ini dia di KBC. Rupanya orang Saudi ucapan negara lain demikian, maka langsunglah dibikin seperti ini supaya memadahkan ini rumah Siti Khadijah. Cuma kada keterangan jalan amun dipadahkan bertulisan di rumah Siti Khadijah habis berkumpul sedunia di sini orang ya kada. Nah maka dari itu kita di sini berada, alhamdulillah kita sudah. Jadi setiap kita negara jarah-jarah ini terkadang dipadahkan lain kita sini wadahnya oleh guru Ustadz Jamhuri almarhum ini padahkan yang ketawa jadi kita ini juga di sini berada malam kita tahu sana kasihnya ya kadang-kadang sudah jalan yang ketawa udah ketawa kok kasih ini malam itu nalar berada kita beli sampai subuh kita tak apa berhenti jam 3 banyak laberan jadi berada setengah jam mengambil barakahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mudah-mudahan kita berada di tempat ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala doa-doa kita dan mustajabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tempat yang mulia ini di rumah Siti Khadijah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'am. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha minal ismati dawamaha minal rahmati sumulaha minal afiyati nusulaha minal aishi al-ghadahu wa minal umri as'adahu wa minal waqti atyabahu minal ihsani atamahu wa minal in'ami a'amahu wa minal fadli adabahu wa minal lutfi afahu wa minal rizqi awsa'ahu. Allahumma kun lana ya jabbar wa la takun alaina. Allahumma khatib lana bi sa'adati ajalana wa haqiq lana bi ziyadati amalana wa qurb bil afiyati qudwana wa asalana waj'al ila rahmatika wa maghfiratika nasirana fa'alana wasbur sijana abika ala dhunubina wa munna alaina bi asma'i wa yubina wa ja'al taqwa zadana wa fi dinika jitihadana wa alaika tawakkulana wa afimadana
وثبتنا على نهج الاستقامة وأيدنا بموجبات الندامة يوم القيامة. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا معيشة الأبرار وقنا واصرفنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا من النار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله لنا متشابها فنتبع الهوى. اللهم إنا نعوذ بك أن نموت في طلب الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا رب العالمين. Alhamdulillah, saat ini kita berada di satu tempat di mana di belakang sebelah kanan kita inilah namanya yang terkendali nama Ka'bah. Padahal inilah yang dinamakan dengan maulidnya tempat lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Satu tempat yang sangat mulia. Tercurahnya Rasulullah letaknya Nabi kita ke bumi yang begitu aja kita semua alam menjadi kita luar biasa. Hingga apa terjadi? Sembahan 1000 tahun daripada beda agama faksi menyembah Nabi pada bisi dosa ini. Segala malaikat-malaikat, segala setan-setan yang menuju ke atas langit tertutup semuanya. Tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala lagi naik para itu syaitan menuju ke langit. Daripada hebatnya kelahiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencurah ke kita nur mata seni kasyaf kemana berbagai tempat, menandakan inilah agama yang mula akan kita terbit di muka bumi. Kedatangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini maktabah, di sini tempat lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu aja kita Nabi pun di sini. Setelah datang begitu orang-orang Arab, anak menyusukan daripada anak-anak halus memang sudah ada orang Arab. Jadi sekanya Rasulullah diambil oleh Halimatus Sa'diyah pun di tempat rumah di sini. Begitu agungnya di tempat ini. Hingga yang namanya kelahiran Rasulullah di sini tempat orang-orang Arab Saudi ini membenci. Ada tempat orang bina berberkah, bina orang hendak menjabai-jabai, hendak orang mengambil kita sesuai keberkahan di situ. Orang Saudi sangat sarik banget. Hingga satu ketika diceritakan, ini hendak dibongkarnya nih, anak dimusnahkannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga. Sakanya Pak Walt Disney yang membongkarnya tak jungkang. Nah, orangnya menyupir mati. Nah, mati juga. Nah, itulah kada awal lagi di kan. Maka saatnya sampai wajib ini kada awal laginya. Pokoknya habis pikir dehnya, pikir tunggu kayak ini gitu. Jadi pada anak dibuka seorang nanti posna ada kalah. Ini menandakan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia. Jadi kadang-kadang kita bersyukuran karena Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasihnya kita Nabi SAW dengan kita banyak berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya, mentaati segala ajaran agama yang kita Nabi kita Muhammad SAW. Tandanya kita terima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ucap salawat dan pujian di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله.